ভোট যেন আটকাতে না পারে মা বোনেরা, দল বেঁধে যেতে হবে। আগের বার বলেছিলাম লক্ষ্মীর ভান্ডার করব, 500 টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এখন আপনারা 1500 টাকা পান কি পান না, 1700 টাকা পান কি পান না? তো তোমাদের করার থাকলে তোমরা বাজেটে করতে পারতে। তোমার বাজেট আমার বাজেট তো প্রায় এক সময় হয়েছে। আমরা বাজেটে করে মার্চ মাস থেকে টাকা দিতে শুরু করেছি। তোমাকে এখন ফর্ম ফিল আপ করতে হচ্ছে কেন? ভাওতা দেওয়ার জন্য? প্রতিবাদ তোমরা তাই করো। মিথ্যে কথা বলা, অপপ্রচার করা, ভাগাভাগি করা, এটা তোমাদের নোংরা খেলা। আর আমরা খেলি দুরন্ত খেলা। ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি, হাউডুডু খেলি, কাবাডি খেলি, সুইমিং খেলি, টেনিস খেলি, ব্যাডমিন্টন খেলি। আর বিজেপি যখন লড়তে আসে আর তার যারা দোসর আছে, আমরা তখন দুরন্ত খেলা খেলি। আমাদের হারানো এত সহজ নয়। আগেরবার বলেছিলাম স্বাস্থ্যসাথী করব, করেছিলাম। আগেরবার বলেছিলাম দুয়ারে সরকার করব, করেছিলাম। আগেরবার বলেছিলাম 10 লাখ টাকার স্টুডেন্টদের জন্য স্মার্ট কার্ড দেব, দিয়েছিলাম। এবার বলবো লক্ষ্মীর ভান্ডার আমাদের সরকার চিরদিন আপনাদের দেবে। কারণ আপনারা আমার ঘরের মা, কেউ আম্মা, কেউ মাদার, সারা জীবন পাবেন, কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আপনারা আমার উপহার, আপনারা আমার মা, আম্মা, মাদার। মা ছাড়া সংসার চলে না, বোন ছাড়া সংসার চলে না। ভাইয়ের হাতে বোন রাখি বন্ধন করে, ভাইয়ের হাতে বোন তিলকটা পরিয়ে দেয়। রমজান মাসে আপনারা ঈদ করেন, ইফতারের খাবারটা মা বোনেরা জুগিয়ে দেয়। আমরা সবটাই করি। আমডাঙ্গায় আরো যাতে উন্নয়ন হয়। কাসেমকে জেতার, ও খুব সেকুলার ছেলে, ও আমাকে ফুলফুলা শরীফে নিয়ে গিয়েছিল। बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाइयों और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।